थोड़ा सा राहत मिला है इसी बीच वहां पर शुक्रिया 9 नंबर जो कि हमारे विजय प्रभु जिनके खाते में गोल्डन हथियार करें ये पिछले साधु नास्ता बोर्ड की पोस्ट पे चलाना होता है বজায় রেখেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিংফিশা সেক্টরিং পটকা যেভাবে তারা রয়েছে যাকে বসেছে সেখান থেকে কামড়া করা আসলে তাদের প্রায় 6-1 গোলের ব্যবধান বিরাট বড় ব্যবধান সর্বসময় খেলায় और जिनको मौका प्राप्त है